Okay, so blessed morning no kanatong tanan. Welcome no sa gini nga programa no sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. And again, I am your host, Pastor Jorim Canilio. No, shout out no sa 195 countries around the world. Then shout out Israel. God bless. Okay, so and then shout out EOTLGC Hagnaya family. Okay, so shout out no kaning tanan. No, welcome na sa nga programa sa Ginoo. Again, I am your host, Pastor Jorim Canilio. Today is July 1, no? Today is July 1, 2025, no? So adlaw karon nga Martes mga igsoon. No, salamat gid sa igsoon tong kini ana sa kita, no? Padayon kita. No, nga magatuon, magapamalandong no, sa pulong sa Dios. No, welcome. No, so shout out kaning tanan diha, Luzon, Visayas, and then Mindanao. Then shout out no kay Pastor David Rashildon at Florida. No, Florida, blessed morning. Blessed morning, no. Blessed morning no kaning tanan. Welcome no sa nini nga programa sa Ginoo. Shout out no kaning tanan. Then Pastor Johnny Antigua, Pastor, blessed morning. And then kay Pastora Darin Ginoo, blessed morning. And then kay former councilor of Bugo, no kay Sir Chris Berdida, blessed morning. And then kay Auntie Langging, no at Capis, no Masgraw Capis, blessed morning. Then Pastora Janet Robles, blessed morning. Then Pastor kay Brad Fortunato Sinagpulo, blessed morning. And then blessed morning also no kay Sir Chris Bacod, no blessed morning. No Sister Nina Rigas, blessed morning. Pastor Maribic, blessed morning. And then kay Sister Crisanta Tinapay, blessed morning. And then kay Ma'am Maria Celeste Tambuboy, blessed morning po. Thank you for watching. Pastor Jaime Elcover Canilio, blessed morning. And then kay Sir Phil Abiso. And then kay Margox Muniez, no? Kay Sir Vikay Kumar, blessed morning. Then kay Richelle and Ocario, blessed morning. And then also no kay Margox Muniez, no, blessed morning at Korea, no, all the way from Korea. Then kay Sir Michael Vincent Ongkasas, blessed morning. Then worship team, no, MOTLGC worship team, blessed morning. Then kay Ma'am Mercy Banyaris Mibato, blessed morning. And then kay Marjon Kaintoy, no, ako nga bayaw, blessed morning. And then kay Ma'am Pastora Maricho Pahit, no, blessed morning. Then Joshua, kay Sir Joshua Armamento, blessed morning. Then kay Ninang Carmelita Padires, blessed morning. Thank you for watching. Then kay Sir Robin Nugas, blessed morning. Thank you for watching. Okay, so blessed morning. Then kay Honorable Willow Piloramas, no, blessed morning po. Thank you for watching. Then kay Susilin Canilio Kaintoy, no, blessed morning. And then kay Pastora Jumilin Espirito Balibalay Bukinon, blessed morning. Then kay Sir Ranil, blessed morning, no, Sir Ranil. No, blessed morning kaning tanan. Welcome no sa nini nga programa no sa Ginoo. No, blessed morning. And then kay Sir Nelson Pasiol Villegas, no, Sir, blessed morning. Thank you for watching. Okay, so again, I am your host, Pastor Jorim Canilio. No, so kung na may mga pangutanan, no, just comment down, shout out, no. Comment down kanyang tanan, mga kapatid, no. Just comment down, shout out, no, kanyang tanan diya. No, tanan ng mga viewers and listeners around the world. No, blessed morning. Tonight is our time is 7:54. Medyo late tayo ngayon kasi naghatod pa tayo sa mga estudyante. No? So
blessed morning po. Thank you for watching. Okay, igsoon sa itong pagtuon, pagpamalandong sa pulong sa Dios, no? Please open your Bible with me. Blessed morning kay Sir or kay Ma'am Rose Bayubay. No, blessed morning po. Thank you for watching. Glory to God, no? Good morning, no? Blessed morning po, Pastor. From Sir Ronnie Sabiaga Mantilla. Sir Ronnie, blessed morning. No, Sir Ronnie Sabiaga Mantilla, blessed morning po. Thank you for watching. Okay. So, shout out, no, just comment down kung may mga tanong po kayo, just comment down. No, kung may mga babatiin po kayo, just comment down. No, it is our pleasure to read all your comments. No, tungod kay mo na pinakanindot kayo igsoon. No, mo na pinakanindot kay igsoon nga unsa ni kanabang comment ka, it means nagatanaw ka. No, so blessed morning kanatong tanan. Welcome. No, sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning kabutagon every morning, no, usay malita tungod sa ato nga mga estudyante pod, no, nga atong ginahatod, no, kay nindot man pod nato ihatod pod sila. No, kay man panahon nga mintras lapas ato silang ihatod, no, ug wala sa to lisod man nato ihatod na silang kaugaling pamilya, so lisod tagatod sila. So karon kay mintras lapas sila sa pamilya ato sa ilang ihatod, no, to all viewers around the world. Okay, so blessed morning. No, kaninong tanan, shout out, no, kung may mga pangutana, just comment down. No, kung may pangutana, just comment down. No, kung may mga babatiin po, just comment down. No, so glory to God, Nagson. Okay, sa itong pagpamalandog sa pulong sa Diyos, please open your Bible into the book of Matthew chapter 7. Matthew chapter 7 verses 28 and 29, no, the authority of Jesus, no, ang authority ni Jesus, mga kapatid, no. Glory to God, no, glory to God. Dagan magutag mga gipansyatan, so igsoon. So may mga pangutana, may mga magpaampo, no, so glory to God. Okay, so glory to God, no, kanyang tanan, shout out kanyang tanan diyan. No, blessed morning. Luzon, Visayas, and then Mindanao. No, shout out yung tanan. The 195 countries around the world, blessed morning. Israel and Iran, blessed morning, no. So, maningon nga kailangan na to nang i-pray natin, no, i-pray na to ang Israel, because when you bless Israel, God will bless you also. No, if you curse Israel, He will curse you also. So, ikaw pod anak sa Dios, no? Anak ka sa Dios, igsoon. Muna nga, i-bless po tas Ginoo. No? Kung adunay mag-bless nimo, i-bless po tas Ginoo. No? Kung adunay magbinuang nimo, adunay maglibak nimo, magdawat nimo, i-curse po sila sa Ginoo. Muna nga nindot kayo nga kitang persona, nasa ato, no? Nasa ato, igsoon ang karibitang gitawag nga all the blessings is ours, no. Ang atong blessings, no, is ours, no. So glory to God. Okay, so sa atong pagtuon pagpamalandong sa mga Ginoo, please open your Bible to the book of Matthew chapter 7, no, Matthew chapter 7 verses 28, no, to 29, to verses lang, no, the authority, no, the authority of Jesus. No, glory to God, mga kapatid. Salamat gyud sa Ginoo. No, kay tudluan ta, no, sa pulong sa Dios, malaingon na basa ta. Kay sayang kaayo, no, ang opportunity nga gihatag sa Dios diri kanato, the power that we have, no, the privilege that we have, no, nya dili nato magamit, sayang, no. So ato gamiton igsoon to glorify God. Okay. So Matthew chapter 7 verses 28 and then 29. No, the word of God says, no, the word of God says, Matthew chapter 7 verses 28 to 29, the word of God says, sa pagkahumaan ni Jesus og sulti niining mga butanga, no, sa pagmagsulti ni Jesus ay mga butanga, ang mga tao natingala sa iyang pagtulunan. Lahi siya sa ilang mga magtutudlo sa balaod, kay aya pagtudlo inubanan man sa otoridad, no, ang ginumagadugang sa pagpanalangin sa mga pulong mag-ampo kita. Yes, Father God, yes, Lord Jesus, yes, Holy Spirit,
Father God, I come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Holy Spirit, I acknowledge your presence and your power right this moment of time. Thank you for being with us, in us, and for us. Salamat, Holy Spirit, gamana ka nga Diyos ulit katapusan. Thank you, Father God. Without you, Lord, I am nothing. Lord, I am just a microphone simpulong. Every word na mugawa sa kung baba, your spirit and your life. Thank you, Jesus. Salamat, Father God. Lord, salamat, Holy Spirit. You are the best teacher. You are the best advisor. In Jesus' name, you are the best healer. In Jesus' name. Salamat, Father God. Hindi nga kabuntago na ikaw nagkabagdana. Holy Spirit, I acknowledge your presence and your power right this moment of time. You are the best teacher, the best healer in Jesus' name. Lord, si Apostle Paul, gidala yang panyo og mga tapis nga tus mga masakiton nang aayo silang tanan og nanggulang dato mga espiritu. Lord, si Apostle Peter nalandungan sa kanino mga masakiton nang aayo silang tanan og nanggulang dato mga espiritu. Father God, right this moment of time, all the viewers and listeners, Lord, as they hear your word, as they watch this life, Father God, the Holy Spirit is moving upon their physical body, upon their hearts, upon their spirit, in Jesus' name, Lord, nagakurog sila, Father God, o Lord, nangaayo sila as they hear your word, Father God, in Jesus' name, using my mouth, Father God, in Jesus' name. Thank you, Father God. Lord, thank you, Ginoo, sa tanang mga espiritu na diligikan sa Dios, espiritu sa pagpanaw, espiritu sa pagguba ng balaton, espiritu sa kabalaka, latagaw nga nanguna, Satan, demon, evil spirit, I command you, I rebuke you, below in the body right now in the name of Jesus. Go back to daddies. Go back to daddies. Go back to daddies. You have no right na magasamog-samog ka na because our body is the temple of God. The Spirit of God that raised Jesus from the dead dwells in our body. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to alone ang tanbirit sa langit sita. Ilalam sita nagayot mo sa pagpasidungog sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Amen. Amen and amen. No, so igsoon sa ato nga pagtuon, pagpamalandong sa pulong sa Dios, the authority of Jesus, no? Asa man gikuha igsoon, no? Ang authority ni Jesus, no, sa iyang pagtudlo, no, sa iyang pagpanudlo sa pulong sa Dios igsoon, no? Muna nga atong sabton kung atong tan-awon pag-ayo, no? Atong sabton kung atong tan-awon pag-ayo. Kanabang point nga sa pagpanudlo ni Jesus nindot kayo, no? Maningon asa gikon authority. Ngano man, no? Ngano man igsoon, no? Ngano man igsoon nga bisan, no? Bisan ang mga demonyo igsoon. Maminaw man siya, no? Lahi kanang adunay authority ba? Lahi ang pagtuon ni Jesus kay adunay authority. No? Adunay authority, mga kapatid, pasabot. Pagsulti pa lang ni daan, no? Pagsulti pa lang ni daan. Grabe na, ang gahom, no? Grabe na ang gahom igsoon, no? Grabe na ang gahom igsoon nga makita nimo nga bisan ang mga demonyo igsoon, no? Bisan ang mga demonyo igsoon gapatuo, galhod, no? Muna kayo hayahay no kanindot no magtudlo nga bisan ang mga demonyo igsoon, even the demons, no? Even the demons, no? Kana bang will obey him, Jesus. Why? Because asa nakita no asa gikan yung authority sa imong pagpanudlo igsoon. No, muna atong tunan igsoon. Muna ako pod, ikaw pod, kung si Jesus, no, if Jesus has authority over demons, you as a child of God also will have also, no, anak man kaniya, no. Malingon sa John chapter 15 verse, no, John chapter 15 verse 4, no. Ito, John chapter 15 verses, kita nila na verses 1 to 7, no? Jesus Christ is the vine, no? Jesus Christ is the vine and we are his branches. Kung si Jesus igsoon walay sakit, no? Kung si Jesus igsoon walay sakit, kung si Jesus igsoon gamhanan, kung si Jesus igsoon buluhod ang mga demonyo, kung si Jesus igsoon walay sakit, gamhanan, malipayon, walay balatian, powerful. Ikaw po nga anak niya as a branch, di ba? Ang sanga mura po siya punuan, di ba? Ang sanga igsoon mura gyapon siya punuan. Ngano man? Tungod kay, okay? Tungod kay ang sanga mamunga. Ang sanga manahon. Hello. Muna kung si Jesus Christ igsoon namunga, ikaw po. Kung si Jesus Christ igsoon gamhanan, ikaw po.
Hello. Kung si Jesus Christ igsoon, no kana bang point nga kung si Jesus Christ ga pamunga adunay gahom mubanaw patay mo ayog masakiton mo hingilin og mangyawa ikaw pod nga naman anak man kaniya, no? Anak man taniya. So kung unsa si Jesus di same we have, no? Tanaw gid dia Romans chapter 8 verse 11, no? Ngano man mahadlok man ang demonyo sa tuwa. Walay lain nga kadlukat ang demonyo igsoon. Ikaw lang. Okay? Then Romans chapter 8 verse 37, we are more than conqueror igsoon. No? We are more than conqueror. Next, Isaiah, no? 54:17, no weapon forms against me shall prosper. Then Psalms chapter 82 verse 6, Psalms 82 verse 6, no? You are God. No? Mga Diyos kita. Therefore, no, gawas nga mga Diyos kita, anak kita sa Diyos igsoon. Hello? Anak ka sa Diyos igsoon. Therefore, mo na ingon, walay bisan kinsa nga makapil dinimo, no? Walay bisan kinsa Diyon nga makapil dinimo because you are the child of God. Anak ka sa Diyos. Diyos ka igsoon, no? Iyon ang Psalms 82 verse 6, you are God's, no? Diyos kita, no? Mga Diyos kita, mga kapatid. Okay? Wala tayo dapat kadlukan. The Lord is my shepherd, I shall not want. Grabe ni nga mga bersikulo dyan. Kaya mo wala, no? Kani mga bersikulo ba? No? Kini nga mga bersikulo, kung ato ning nasabtan, kung imo ning nasabtan, o imo ning kinabuhi, ay grabe. No? Hayahay kay tatanan. Ang problema lang, no? Ang problema lang ni mga kapatid, is that, anak ka sa Diyos. But yet, kumusta man? Hello? Anak ka sa Diyos igsoon, kumusta man? Imo bang gikinabuhi ang pulong sa Diyos? No? Nagakinabuhi bata igsoon sa pulong sa Diyos. Muna nga, kung imong sabton, kung atong tanan pagayo, daghan nga mga Kristohanon igsoon, no, daghang mga Kristohanon, mga igsoon, mga kapatid, nga kanibitaw, no, nga daghan nga igsoon nga mga Kristohanon karon, they do not know, no? Kana bang dili nila nasabtan or wala sila nag-enjoy isip mga anak sa Diyos. They never enjoy the authority being the child of God. Anak man ko sa Diyos, John 1:12. Usamang ko sa sanga, I am the branch of Jesus. No? I am the branch of Jesus. So kung ako sanga, no? Kung ako sanga, mga kapatid, kung unsang punuan mo sa bako, no? Muna kung imong sabton, kung atong tan-awon pagay, kung atong sabton pagayo, hayahay kayo ka nga anak sa Dios. Hello? Hayahay kayo ka nga anak sa Dios nga naman. The authority of Jesus. No, naa si Jesus. No? Gani na pa yung verse nga, John chapter 14 verse 23, no? John chapter 14 verse 23. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit dwells in your body, no? Dwells in your body. Muna kung imong tan-awon kung atong sabton pag-ayo mga igsoon, no? Kung atong sabton pag mga igsoon, wala nay pinakahayahay, pinakabulahan, pinaka-blessed, no, dire sa kalibutan, ikaw na mga kapatid. Why? Because you have the Holy Spirit dwells in your body, no? Naana ang Holy Spirit igsoon nga nagpuyo sa imong lawas. Therefore, hello, kung doon na may pinakayahay, ikaw, ako, nanuman, anak mo sa Diyos. So, ayun din, John, man sa atong text karon, sa pagkahuman ni Jesus og sulti nining mga butanga, okay? Sa pagsulti ni Jesus ni mga butanga, mga kapatid,
Ingo din igsoon, ang mga tao na tingala sa iyang pagtulunan o sa iyang pagpanudlo. Hello, no? Sa iyang pagpanudlo kay adunay gahom ang iyang pagpanudlo. Di ba? Muna kung atong ton pagayo, kinsa si Jesus, no? Kinsa si Jesus? Kinsa pud ka? No? Kinsa si Jesus? Kinsa pud ka? Unsay gisulti sa Dios diha nimo? Tikno ta. Unsay gisulti sa Dios diha nimo? Unsay gisulti sa Dios diha nimo? Pinagi siyang pulong. You are the child of God. You are God's, no? You are God's. You are the child of God. You are God's. Muna ko nimong sabton pag-ayod soon, ayaw paminawa ang sulti ni Satanas. No? Abog ka lang, gikan ka sa unggoy, makasasala ka, dili nakapasayloon. Hello? Dili nakapasayloon, kay makasasala ka. Hello? Diba? Muna'y kanunay gisulti ni Satanas nimo, no? Muna'y kanunay gisulti siya nimo, wala kay pulos. Dili na kang papuslan kay makasasala ka. Nakasala ka gapon. Wala na kay pulos, makasasala ka. Muna nga dili na ka mapuslan. Bisan saon pa nimog ampo, no? Bisan saon pa nimog ampo, dili na siya mahitabo pa, no? Dili na siya may tabo pa, dili na ingon nga ka nagpaminahon kapas Ginoo, wala ka ngay authority kay makasasala ka. Mani kanunay nga ibalik-balik ni Satanas din imigsoon. No? Muna dili na to paminahon. Wala tay lain nga paminahon, kapatid, kung dili si Jesus. You know? No, pag humani sus og sulti nining mga butanga. Ang mga tao na tingala siyang pagtulunan. No, it is the people. We're amazed. Tikno ta. Usahay ato ning bantayan. Di kayo usahay, kundi mga ato ning bantayan, mga kapatid. No, ato ning bantayan. Every time we preach, no? Every time we preach igsoon, atong bantayan, no? It is God, mga kapatid. It is God. Maningon nga, igo rata nagwali, no? Igo raka nagwali. Hello? Igo raka nagwali, mga kapatid, no? Igo raka niwali. Igo raka naglihans, no? Sa Mark chapter 16, verses 17, no? 17 to 20. The word of God says, you just lay hands to the sick, and they shall recover. Lay hands to the sick, and they shall recover. Pasabot, igo lang ka igsoon mo lay hands, no? Igo lang ka mo lay hands, mga kapatid. But yet, hello, igo lang ka mo lay hands, mga kapatid. And then it is God na igsoon ang mag-aayo, no? It is God, mga kapatid, ang mag-aayo sa tao. Igo ra ka mo lay hands. Just lay hands to the sick, and they shall, hello, lay hands to the sick, and they shall be healed, no? Igo ra gid ka mo lay hands, no? Igo ra ka mo lay hands, and it is God who, kana bitawng, siya lang ang mag-ayo nimo, no? Siya na ang mag-aayo, ana igsoon. You just lay hands to the sick, and they shall recover. Muna nga kung atong sabton pag-ayo, kung atong taon pag-ayo igsoon, Jesus Christ has authority as He preach, has authority to the demons, has authority to the sick, has authority to the dead. Hello? He has authority to the nature. Even the sea, no? Even the storm, even the sea, even the rain, even the storm, even the dead. Grabe, no?
Even the demons, he has the authority over demons, over the nature. No? Ano po ta? Asa man gikan si Jesus ang authority. No? Asa man si Jesus ang gikan siyang authority. Di ba? Muna itong bantayan, mga kapatid. No? Yung din, sa dihang, no? Sa pagkahuman ni Jesus og sulti niini. Pag magsulti ni Jesus ni mga butanga, ang mga tao na tingala sa iyang pagtulunan. The people, after he preached, the people were amazed. Why? Because he has authority. No, tingala ko sa una, no? Natingala ko sa una, sa diyang nag-training ko sa Cagayan, nangutan ako kay Pastor Kaslam, no? Sa among sa pastor nga nag-training namo, no? Nangutan ako sa iya, ha? Okay, nangutan ako siya, pastor. Dili ba ko gansi? No, dili ba ko gansi tungod kay kanabitang punto nga. Di ba ko gansi tungod kay nag-training ko, no, sa akong pag-training, no? Sa ako nga pag-training, mga kapatid, every time ato ko Cagayan, mugasto ko mga almost 5,000 back and forth. No? I spent almost 5,000, no? 5,000 sa ako nga pamasahe. Dala na, kanagtinig ko, mugikan ko Bernes, no? Mugikan ko Bernes, mauli po kong Domingo. No? So, ang nahitabo, mga kapatid, no, ang nahitabo is that, kana bang sa diyang naghatag na naglihans na nangutan ako, no? So dili ba ko gansi na every time maglihans ko wala may mabati, wa mo koy mabati kay uban every time delihans to the sick, every time delihans to the sick, hello, every time delihans to the sick. Kana bitang point bitang igsoon nga. Kana bitang point bitang nga mangurog bitaw sila, no? No? Every time dilihans to the sick, no? Mangurog sila. They will shaking, their hands is shaking. Then mag-speaking tongues sila, no? Mag-speaking tongues sila, mga kapatid. Ako naman, no? Ako naman, nangutan ako, dili ba ka ko gansi, no? Basin gansi ko, kaya every time maglihan sila, mangurog sila, and then they will speak in tongues. Din ako naman, dili lagi. Malo ka? Sa istorya na yan, istorya, tubag pa ni Pastor Kaslam, no? Tubag ni Pastor Kaslam, pastor, when you lay hands, you will never feel anything, but it is the one you lay hands will feel the presence and the power of God. So tuod man niabot sa punto sa dang naglihans nako, wala ko'y gibati ako I do not feel anything, but the one who I'm laying mo mahinoy niyo bubatig sa maminibati sa kung grabe manisigson. Every time we preach, every time you lay hands to the sick, they are the one who testify the presence, the power of God in their physical body. As you preach, as you pray for them, they are the one who experience the mighty power of God in their body. Therefore, salamat sa Ginoo, no? Salamat sa Ginoo nga nibati kita ni ana, no? Salamat sa Ginoo nga nibati kita na nga mga pagbati, mga kapatid. Hello. No? It is God, no? It is God who healed them. It is not I. Dili ako igsuon ang nagaayo.
Dili ako igsuon ang nagwali. I am just, it is not my word, but it is God's word. Di ba? Sa paggawa ni Jesus og sulti niining mga butanga ang mga tao nakatingala sa iyang pagtulunan. The people amazed. The people were amazed. The people experienced the power and the presence of God. They experienced the healing, the complete healing of their body. Hello? No, blessed morning, no, kay Pastor Phil Abisonidea. No, blessed evening kay Brother Phil. No, blessed morning, Pastor. Pabati si Belman Dopio. Ma'am Belman Dopio, blessed morning po. Thank you for watching. No, welcome na yung program sa inyo. You are the manifestation of the invisible God. No, blessed morning, Ma'am Belman or Ma'am Bilma or Belman Dopio. Blessed morning po. Thank you for watching. God bless. No, Pastora Marivic Jero, blessed evening. Then Pastora Janet, blessed evening. And then kay Sir John Arpelieda, no? Sir John Arpelieda, blessed morning. Thank you for watching. God bless po. God bless. Thank you for watching. Okay, John. Muna ko nimong sabton, kung atong sabton, atong tan-awon pag-ayo, no? Kung atong sabton pag-ayo, no? Usak kanindot kaayo nga mga butang kapatid, no? Okay. Blessed morning. Thank you for watching. Okay, no, blessed morning also, no, kay Ma'am Olina Tranghia at all the way from Manila. Blessed morning. Salamat po, Pastor. God bless. No, dili lang ko basahon, Ma'am, ha? Okay. Dili lang na ko basahon. No, so blessed morning po. Thank you for watching. Okay, so salamat good sa Ginoo. No, God bless po. No. Okay, so Ma'am Olina Tranghia, blessed morning. Thank you for watching all the way from Manila, no? Okay. Manaingon nga, glory to God. Okay. So, mga kapatid, kung imong tan-awon kung atong sabton pag-ayo, no? Kung atong sabton pag-ayo, glory to God, manaingon nga, asa man si Jesus og authority. Samtang nagtudlo siya, even demons, evil spirit, even Satan, even the nature, no? Even the nature will obey him. The storm, the sea, the rain, the dead, hello. Demons, hello, are obeying him. Why? Because Jesus Christ, the authority, no, where Jesus Christ get his authority. First and foremost, he is God. No? First and foremost, he is God, mga kapatid. No? He is God. Therefore, he has the authority over demons. Why? He is the one who created. He is God. No? Muna, ang nakanindot niya, no? Samtang nagwali siya, the demons obey him. The nature obey him. The dead obey him. Sickness and diseases obey him. He's overall, he's the supreme. He's the power, or he's the authority over all. Why? Because in the beginning, God created, no? You know that, no? John chapter 1, verses 1 to 3, and then verse 14, no? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Hello? Muna ko nimong sabton pag-aigsoon, no? Kung atong tan-awon pag-ayo, kung iisipin natin kung tan-awon nato pag-ayo, mga kapatid, he has authority. He has the authority because first and foremost, he is God. No? First and foremost, he is God. Next, he is the creator of everything. He has the power over demons, nature, death, sickness, diseases. Hello? Then, when he preached, the people were amazed because they feel the presence and the power. They experienced the presence, the complete healing in their body, in their life, and everything.
Hello? No? Blessed morning also, no, kay Ma'am Bilman Dupio. And then also, Pastor pati si Rosita Dupio. No? Blessed morning, no, ka Ma'am Rosita Dupio. No? All the way from Cebu City. No? Blessed morning da kay Pastor Radilia. Oy, Delia, Pastor Radilia, musta niyong pangit dyan? Namiss na kita. No? Del, blessed morning po. Thank you for watching. Namimiss na kita. Namimiss ko na yung mga okay, so blessed. Del, kay Phil, kay Delia, blessed morning po. Thank you for watching. No, ganun kami ka-close yung mga ayun bang tawag doon? Yung mga lukuhan. Mga pangit. No, so blessed morning, no, kay Pastor Phil and then kay Pastor Adilia all the way from Cebu City. Then blessed morning also kay Ma'am Rosita Dupio and then kay Ma'am Bilman Dupio. Thank you for watching. Okay, so igsoon. Muna ko naman pagayo. Si Jesus, no? Jesus, He is God. He's the creator of everything. No? He's creator of everything. And then, He died on the cross. He is my master. No? Jesus Christ is the vine. John chapter 15. Jesus Christ is the vine. I am one of His branches. Therefore, of Jesus Christ gamhanan, ako din. Kung si Jesus Christ mo ang punuan, ako ang sanga, ang punuan mamunga, ang punuan mananga, ang punuan manahon. Ang sanga mamunga, ang sanga mananga, ang sanga manahon. Jesus Christ ang punuan, ako ang sanga. Therefore, kung si Jesus gamanan, ako po gamanan. Kung si Jesus Christ walay sakit, ako po walay sakit. Kung si Jesus Christ have authority over demons, over the nature, over sickness and disease, so am I also. I am also. Bumito na ako walay sakit. No? Pastor Jory, walay sakit. I am 44 years old. No high blood, no arthritis naman. Si Satanas ray diabetison. Si Satanas ray masakiton. Si Satanas ray magproblema. Si Satanas ray mabalaka. Ako, never. No? Dili ko gakabalaka. Dili ko gakahadlok. No? Wala ko'y gikahadlukan. No? Nga mga diris kalibutan. No? Only God. Kay Jesus lang ko gaka because He is my master. No? Blessed morning, no, kay Ma'am Rosila de la Cruz. Ma'am, blessed morning po. Thank you for watching. And then also kay Tio Sylvester Likin. No, blessed morning dia kay Tio Sylvester Likin, no, dia sa asa ba siya? Palawan, I think, no, Palawan, no. Thank you for watching, no, kay Tio Sylvester Likin, no. Blessed morning po. Thank you for watching. Okay. Numaningon, sa pagkauman ni Jesus og sulti niining mga butanga ang mga tao na tingala. Hello? Naikas dito ko sa invite ko ni Ma'am Joyce Silwer. Because one of her friends ang amahan ng hospital, no? Ang amahan ng hospital. Sa pastor atong antuan atong ampuan, no? Samtang dito may nagpampo siya. Ako siyang gilihans, no? Ako siyang gilihans, no? Samtang gilihans ako siya, pag humanak og lihans, no? Pag humanak og lihans, mga kapatid, grabe jud niya. Isya may pinagingon. Grabe niyang kurog, grabe niyang kurog, grabe niyang grabe. Sa sukad-sukad dahil pa siya kabantay. Ako i-mention lang ha, kay kabalo ako ang i-mention. Napod do usa sa members, no, usa sa anak sa Dios, no, kay Ma'am inakalamit ko sa pangalan pero apelyido niya Barco, no. Mahal kita ang pangalan ni Juan Barco, Elsie, okay, Elsie Barco, no, kay Ma'am Elsie Barco. 5 days na siyang LBM, no, 5 days na siyang LBM, baptise, 5 days siyang LBM, tapos
gitiksan ko niyo pamnasong sa tatong panahon. Gitiksan ko ni pastor, asa ka karon? Kung ako diri sa kuan. No. So, pwede ka makalaag sa akong gilagan. Pagabot ko dito, higdaay ra gid siya. No, naghigda ra gid siya, no. Naghigda ra siya dito, no, naghigda ra siya sa iyang higdaanan. Syempre di siya bangon kay pila na daw mga 5 days na daw siya, 5 days na siya nag-LBR. Tuod man sabtang ako lang wala lang. Sabtang abot ko dito, kumusta nindot lagi yung balay no? Overlooking lagi ni diri. Sabtang nagtabi, kumusta mo anak? Ana matabi lang ba kabalo ka ingon siya pastor. Kadyo lang pastor ha. Wait for a while. Ingon siya kadyo lang pastor. Nay nanggawas ako ah. So akong feeling, ako nauna abi ko hugaw nang gawas ba? Agi sa iyang kuan. No, kasi LBM eh. So wala dili hugan sa dili ba sa mga nagawas. Na feel nga dunay nagawas. After that, kumo ba? So ako nang sa gilihans. Akong gihikap yung ulo. Grabe ng speaking tongues. Grabe. Kamulo pa lang me while we are yet talking. She feel the presence and the power of God. She feel that there's something going out sa ilawas. Then akong gilihan. So, ako nagduwa kayong gilihan. Tuod man, pag nisa ko, grabe nga speaking tongues niya. Ingon pa siya, pastor, markog nisulbong sa langit. Markog nisulbong sa babaw, pastor, andi nag-isuramig ang Ginoo. Hello? Manaka ni mong pagayo. We have the authority. Ikaw nga anak sa Dios. Take note, ikaw nga anak sa Dios. You have the authority because anak ka sa Dios. The Spirit of God that raised Jesus from the dead dwells in your body. John chapter 14 verse 23. The Father, the Son, the Holy Spirit dwells in your body. Therefore, walay lain nga gikahadlukan ang demonyo, even si Satanas, ikaw lang. Hello. Walay lain nga gikahadlukan si Satanas des kalibutan, ikaw lang. Because your body is the temple of God. You are the child of God. You have the authority. You have Jesus Christ in your body. Therefore, walay lain nga gikahadlukan ni Satanas, ikaw lang, kapatid. Hello? Di ba? Muna nga, dili ta, walay dapon, walay kadlukan ang mga anak sa Diyos. No, di ba? Even demons. No, even demons will flee away. Di ba? Mark chapter 16 verse 17. He that believeth on me, siya nga nagtuo kanako, magahingilin og mga yawa, ilo. No? Magahingilin og mga yawa, mga kapatid. No? Maghingilin kag mga yawa. Sa una, before ka na mong anak sa Diyos, you are victim of Satan. You are victim of Satan. You are slave of Satan. You are under the dominion of Satan. That is why. Hello, that is why. Masakiton ka. Masakiton, problematic, gakabalaka, luoy kaayo. Nga naman, you are under Satan's authority. You are under the dominion of Satan. That is why, yung gani diya, bantay ka? John chapter 10 verse 10. No, apan ang kawatan miani aron pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Ingon na ka. So nagsisata siya sa din, and you are under Satan's authority, under Satan's dominion. You know, gikawatan ka ni Satanas. Si Satanas kawatan, gikawatan ni Satanas mong kalipay, gikawatan ni Satanas sa imong gahom, gikawatan ni Satanas sa imong good health, ilo. Puro ka lang problema. But when you are now the child of God, niingon ka, Ginoo, dawat ko ikaw isip ko personal maluluwas. Since the time you are now the child of God, John 1:12, you are now the child of God. Therefore, Romans chapter 8 verse 11, the Spirit of God that raised Jesus from the dead dwells in your body. And John and 1 Corinthians, no? 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3, 16 and 17, no? 1 Corinthians chapter 6, verses 19 and 20. Your body is the temple of God. Therefore, nasa sa sulod nimo,
You have the authority. Anak ka sa Diyos. Take note, John 1, you are the child of God. Psalms 88:6, you are God's. 1 Corinthians chapter 3, 16 and 17, your body is the temple of God. Therefore, you have the authority over all. Matingala ka na. Matingala ka. Di ba yung dirang verse 1, verse 20? Pagkaman Isus og sulti ni mga butanga, ang mga tao, okay, natingala sa iyang pagtulunan, lahi siya sa ilang mga magtutudlo sa balaod. Kay ang iyang pagtudlo, inubanan man sa otoridad. No? Blessed morning no kay Pastora Jinilin Batarsal. Pastora, blessed morning. God bless. Glory to God sa kinabuhi. Thank you for watching. Muna naman sa itong bagayo, nga naman nga natin authority, nga naman I have a power, I have the authority to cleanse the leper, to raise the dead, to cast out demons, to heal the sick. Why? First and foremost, I am the child of God. Psalms 82 verse 6, I am God's. 1 Corinthians chapter 3, 16 and 17, 1 Corinthians chapter 6 verses 19 and 20, the Holy Spirit dwells in my body. John chapter 14 verse 23, the Father, the Son dwells in my body, abode in my body. Therefore, I have authority over all. I have the authority because I am the child of God. Jesus Christ is the one who lives in my body. Jesus Christ is the King of my body. Jesus Christ who reigns, controls in my life right now. Therefore, Jesus Christ has the power over all. In my body. Over my body. Kabalo kay John, kung si Jesus Christ dili siya ang naghari sa imong kinabuhi. If Jesus Christ, He is not the one who reigns your body. He is not the one who reigns in your body. Hello, igsoon. Wala sad kay right. Wala po kay authority nga magahingilin sa mga yawa. Nga maga-cast out of demons. Why kinsa ka man? Who you, by the way? You are just a sinner. You are just a human being. Satan is greater than you. But when you receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior, and when you make Jesus Christ is the King, and is the one, is Lord and Savior, is the one who controls you, is the one who reigns your life, then Jesus Christ easily mamuhat siya di mo, ha? Why Jesus Christ dwells in your body? Ito kagipalay sa langit? No. Jesus Christ dwells in your body because He will work. He will continue to work. He will continue to perform signs and wonders. Heal the sick, raise the dead, cast out demons using your body through you. He will work through you. He will perform signs and wonders in this world through you. Pero kung ikaw pagyapon ang naghari sa kinabuhi ilo, Jesus Christ, dili gid siya makapamuhat da sulod nimo. Di siya makapamuhat da sa sulod nimo. Hello? Di ba? Muna kung imong sabton pag-ayo, kung atong tan-aon pag-ayo, Jesus Christ is the vine. I am one of His branches. I am His branches. I am His branch. Hello. I am God's. The Spirit dwells in my body. Therefore, what Jesus did while He was here on earth, I will do also. Diba? Napagipinakanindot ang verse. No? 1 John, mga common na mga versikulo sa to. 1 John chapter 4. Verse 4. No? 1 John chapter 5. Verse 17. Don't you know, kapatid, who you, by the way, nakadung nasad ko ani nga word, Pastor Hihi. Muna ko nimong sabtong pagayo. Nung kakinsa di ka. No? Nga mo ayaw makagmasakiton. Si Satanas pod kinsa magka nga ikaw kuan naman ka
masakiton, makasasala. Grabe kag binuhatan. But you know what? If we say, who you by the way? Pasabot, who you in Christ. Who we are in Christ. Who you are in Christ. Hello? Simple lang. Your body is a dwelling place of the Holy Spirit. You are the hands and feet of Jesus Christ. Hello? You are His anointed servant. You are His eyes, ears, mouth. Hello? That is why, kunin mo itong pagayo, glory to God. What authority does have Jesus? Diba? Tanaw ka na diya. Matthew chapter 28, verses 19 and 20. No? Matthew chapter 28, verses 19 and 20. Gani, apilo na lang nato ang kuan ha, ang 17. Okay? Ninyo gani sa, who you by the way? Tubaga. I am the child of God. My body is the dwelling place of God. Ano gani sa verse 17, verse 18. Okay? Verse 18, verse 16. Napulog duha, no, sa Matthew chapter 16, chapter 20. Napulog duha katinunan mi adto sa Galilea dito sa bungtod sa padtuan kanila ni Jesus. Verse 17. Og sa ilang pagkakita kaniya gisimba nila siya apan ang pipila kanila nagduha-duha. Verse 18. Miduol si Jesus og mingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit o ginisayuta. Hello? No? Tungod ni ini, saliripita. Verse 19. Tungod ni sa inyong pagpanglakaw, himuang nga ako mga tinunan na magkatawan sa tibok kalibutan, bunyagi sila sa ngalan sa Man, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Verse 20. Og tudloy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og hinumdumi ako magauban kaniyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa Ginoo. Who we are by the way, kung wala ta pa ilalom sa gam sa punuan kinsamanta nga mo gamit sa ngalan. Yan. Kabalukaan ini siya. Anak man ka sa Dios, may right jud ka nga mo gamit sa pangalan ni Jesus. But ang problema lang, no, take note, no, tungod kay anak ka sa Dios, you have the right to use the name of Jesus. But ang problema lang, if you are not under, kung di ka nagpailalom sa iyang gahom, Satan will not listen to you. Tanaw gani, Acts chapter 19. Tanaw diya, Acts chapter 19. Kaila sila ni Jesus. No? Gigamit nila ang pangalan ni Jesus. Dagan makaroon, naggamit sa pangalan ni Jesus. Ay, Lord. Dagan kay karon nagamit sa pangalan ni Jesus, pero tingala lang wala, dili lang nag-effect. Nga naman, manguna ingon si Tans mangunay magkaoy. Nakaubanan raman ta. Di ba? Okay. Verse 11. Acts chapter 19. Acts chapter 19 verses 11 to asa na bita? 20. Nadiya. Verse 11, Acts chapter 19, verse 11. Nagbuhat ang Diyos, take note, nagbuhat ang Diyos og talbisong milagro pinagi kang Pablo. Okay, it is God, not I. It is God, not I. It is Jesus Christ, not I. Nagbuhat ang Diyos. It is God who performs signs and wonders through the life of Apostle Paul. It is God who do signs and wonders through the life of Pastor Janet, through the life of Pastor Jorim, through the life of, kinsa ba ning nadre? It is God who do sign and wonders, who perform sign and wonders, who heal the sick, who raise the dead. It is Jesus, it is God. I am just an instrument. Therefore, kung di ka magpailalong sa Diyos,
Dili makapamatang Diyos ganimo. No? Okay. Nagbuhat ang Diyos og talagsaong mga milagro pinaagi kang Pablo bisan ang mga panyo o ang mga tapis nga iyang gigamit gidala ngadto sa mga masakit og nangaayo silang naayo ang ilang mga sakit og nanggula ang taang mga daotang espiritu. Imagine, just a sort of handkerchief, panyo og tapis. Hello. Panyo og tapis gigamit gidala sa mga masikito nang ay silang tanang nagulang dato mga espiritu. Manako, I am confident. Madunggan lang nimo, makita lang nimo ang live. Madunggan lang nimo ang akong tingog. Madunggan lang ni Satanas ang akong tingog. Makita lang ni Satanas akong naong. Mahikap lang nako ang tao, madunggan lang ako ang tingog. Gilo. God will work. He will work through me. Muna ko na kay balatian dailo. As you hear the voice of God's anointed, as you hear the word of God, as you listen, as you watch this live, as you hear the voice of God's anointed, you will be healed in Jesus' name. Why? I am God's child. I am God's servant. I am God's anointed. I am God's instrument. And God will work. He will perform signs and wonders through you, through me. I am His eyes. I am His ears. I am His mouth. I am His hand and feet. What's the purpose why Jesus Christ, why the Holy Spirit dwells in your body? No? Why the Holy Spirit dwells in my body? Why Jesus Christ dwells in my body? Why God the Father dwells in my body? Because He wants to perform. He will continue to work what He has begun in Jerusalem. He will work also, will continue also in Philippines, in Asia, in all the world. Because while Jesus Christ, while He was here on earth, He is limited. Because He has a body. But now, He is unlimited. If you are in Manila, Pastor Agent, if you are in Manila, if you are in Cebu, if you are in Luzon, if you are in Sweden, if you are in Florida, in Uganda, in Africa, the Lord is with you. He will work. He will perform signs and wonders. He will continue to perform signs and wonders, to heal the sick, to raise the dead, to cast out demons. Because God will use you as His hands and feet, as His eyes, His mouth. Therefore, Christ's ministry, Jesus Christ's ministry are continued until this moment, until this seconds, using you. But the problem is that dagan Kristohanon, they never lift Jesus Christ as the King of their life. Therefore, Jesus Christ wala na muhat diya kanila. No, tanaw sa verse 13. No? Tanaw sa verse 13. No, tanaw sa verse 13. Muna, kung imong tan-awon, kung atong sabton pag-ayo, no? Kung atong sabton pag-ayo, mga kapatid, no? Kung atong sabton pag-ayo. Okay? No, kung atong sabton pag-ayo, saglit. Okay, kung atong sabtong pagayo, ino sa verse 13. May pipila ka mga nagsurisuroy nga mga Hudiyo nga tighingilin og mga yawa, no? Naghingilin og mga yawa. Okay? Naghingilin sila og mga yawa. Misulay usab. Misulay usab sila, no? Sa paggamit sa ngalan sa Ginoong Hesus, miingon sila, sa ngalan ni Hesus nga giwali ni Pablo, gula diya. Verse 14, gibuhat kini sa pito, lalim ng kapito, gibuhat kini sa pito ka mga anak nga lalaki ni Esquiva, nga usa ka pangulong pari sa mga Hudiyo. Verse 15, apan ang yaw mingon kanila, tignot, nakaila ako kang Hesus o kang Pablo, apan kinsa man kamo. Naku, yawa, mangingilin og yawa niya, wala magani day kaila ang yawa da niya. O di ba? Pag-abot ni Jesus, yukbo sila. Ni bow down sila.
Pagabot ni Pablo, ni patuo sila. Kang Pablo, because Pablo is the servant of God. Ano din servant of God? Now, kinsa man kamo nga naghingilin, nga ako kila sa inyo ha. Tanaw niya sa verse 16. 16, ang mga tao nga giwan, mihasmag kanila sa libang kapintas o gibunog silang tanan, nanagan sila, gikan sa iyang balay, nga pulo samaran o gubo. Diba? Maghingilin kag yawa, magay kag masagiton, wala maday kaila ang yawa si mo ha. Kung nakailaman ang yawa si mo ha, hilo, kung nakailaman ang yawa si mo ha, wala po siya, dili po, wala siya kadugdan nimo, ngano man. Wala to bantayan. Agoy karon siya gigingilin mga Kristiyano na ngano, paso na gyud Kristiyano masakiton. Sultan Tinoda, if you are masakiton, take note, kung usa ikaw ka masakiton, you are still under the dominion of Satan. Paano ka manghingilig yawa ng ikaw mismo under pa sa dominion sa yawa? Hello? Diba? Una dikso. Ang authority nga ni anako nga may masakiton gikan kay Jesus. Jesus Christ is the King of Kings, the Lord of Lords, the Creator of the universe, and He is my Master. Therefore, Jesus Christ is the vine. I am one of His branches. Therefore, mag-aayo ko. Therefore, I have the authority over demons, over sickness and diseases, over the nature, over everything. You know why? Jesus Christ is the vine. I am one of His branches. Kabalo kag kinsa ka? No? Kabalo batag kinsa taon sa ta? Hello, anak ta sa Dios igsuon. Dili ta basta-basta. Una, glory to God. I have the authority over demons, over sickness and diseases, because I am the child of God. My body is the dwelling place of the Holy Spirit. I am under the dominion of my King, Jesus Christ. Hello? Psalms 82 verse 6, I am God's. I have the authority over demons, sickness, and diseases because my body is the dwelling place of Jesus Christ. My body is the temple of God. I am the child of God. I am the servant of God. Therefore, hello, if I lay hands to the sick, they shall recover. Dili lang ako. No, dili lang ako. Ikaw pod. Dili lang kay ako ang naaani. Tasa last verse. Mark chapter 16. Mark chapter 16 verses 17 to 18. Take note. Imuha ni. Og mao kini ang mga timaan nga mabatunan sa mga mutuo. Nituo man ka, anak man ka sa Dios. Dili nagingon dinhi, og mao kini ang mga timaan nga mabatunan sa tanang mga pastor, mga bishop, mga reverend, mga episkopos. Sige diha. Og mao kini ang mga timaan nga mabatunan sa tanang mutuo, nituo man ka, anak man ka sa Dios, Dios man ka, your body is the temple of God. Therefore, verse 17, o makina mga timan nga mabatunan sa tanang mutuo, sa kungalan, maghingilin kag mga yawa, mo patuog yun ang yawa nimo, mo patuog ng demonyo nimo nga naman, anak man ka sa Dios, your body is the temple of God, you are under the dominion of the Christ, your King. Therefore, it is Jesus Christ who works through you. It is not you, it is Christ who works through you. Obedience mga Ginoo. Therefore, manghingilin sila mga yawa, manulto sila lain nga mga sinultihan, makakupot sila mga alas, dili sila maunsa. No? Okay, makakupot sila mga alas, o kung makainom sila gilo, dili sila maunsa. Itapion nimo. Okay? Itapion nimo ang imong kamot ngadtos masakiton og mga ayo sila because it is not I, it is God
who works through me. I am just his hands and feet. I am just his eyes, his ears, his mouth, his hands and feet to perform that Jesus Christ will continue to perform signs and wonders. Hello? Okay. Glory to God. So, ikaw naman karon naminaw. Ikaw naman karon nga naminaw igsoon. Ikaw nagtanaw. Put your hands on your head like this. I will pray for you. Or, okay, kung ikaw doon ay balatian, no? If you have sickness and diseases, just put your hands on your head. I will pray for you. Kung ikaw naman anak sa Diyos, no? Oh, pareha ni Pastor Janet, no? Anak siya sa Diyos, no? Kay Sir Brufal, anak siya sa Diyos. Kung nakay kauban di nga masakiton, take note. Kung nakay kauban di nga masakiton, anak man ka sa Diyos, no? Anak man ka sa Diyos. Blessed morning, no? Kay Sir Mario R. Brufal. Sir, blessed morning po. No? Kay Sir Mario, kay Pastor Janet, kinsa pang Nadia, Pastor Ates. Now, ano ni siya? I have the authority over demons because I am the child of God. I am the son of God. Okay, ang imong himon, ako. Ang imong himon ni. Ako. Ikaw nga masakiton karon diha, ikaw nga dunay gibati, put your hands on your head. Ikaw nga masakiton, put your hands on your head. Okay? Ikaw naman po diha, Pastora Janet, or mga anak sa Diyos, or kay Sir Mario Brufal, kung naa kay tapa diha, kung na kay anak diha, no? Tanan nga viewers. Kung ikaw doon ikaw nga viewers, ikaw nga viewers. Na kay anak masakiton, loved ones masakiton, amigo nga masakiton, put your hands on his head. Ato silang ayuhon. You are the hands of Jesus. Jesus Christ dwells in your body. Gimon ang templo imong lawas so that He will continue to perform signs and wonders. He will continue to raise the dead, to heal the sick, to cast out demons. So imong karon, ikaw nga anak sa Dios, no? Ikaw nga anak sa Dios. Kung nakitapa di ako masakiton, no? Ibisan ikaw na sa ospital, no? Pastor Phil, nasa ospital, no? Just lay your hands to the sick, no? I challenge you. I'm challenging you. You are the hands of Jesus. You are the feet of Jesus. You are the mouth of Jesus. You are the eyes of Jesus. You are the ears of Jesus. Jesus Christ dwells in your body so that He will continue to perform signs and wonders. So, ikaw karon masakiton, put your hands on your head. Ikaw ang mga anak sa Diyos. Ikaw nakitapa diya, nakanak masakiton, nakasawa masakiton, nakibana masakiton, nakamigo masakiton. Okay. Put your hands on them. Put your hands. Pastor, dagan man sila. Just lay your hands to them. We will pray. We will pray. Atong ayuhon sila. God will heal them using us. God will work through us. God will heal them through me and through you. That is the reason why you are still alive until this moment of time. Because a lot of people around you, around the world is suffering sickness and diseases. And then this is what your function is. Okay, so ikaw nga anak sa Dios, no? Karon nga naminaw ka. Ikaw nga anak sa Dios. Ikaw nga naminaw karon. Ikaw nagtan-aw nin nga live. Ikaw nga anak sa Dios. Na kay amigo dia, na kay nakas yung balay, imong anak masakiton, imong asawa masakiton, imong mama masakiton. Just lay your hands to them. Kung isa ra siya, sige. Lay your hands on your head, in their heads. Kung dagan man sila, just lay your hands like this. Let's pray. Okay? This is the reason why God dwells in your body. Okay. Put your hands in their heads. Ikaw ka ng tanay zone. Ikaw ang nagtawag ka ng zone. Put your hands in their heads. Okay? Let's pray. No? Tanang masakiton. Ikaw nga anak sa Diyos. Ikaw. I'm talking to you. No? Kay Ma'am Olina Trangia. Ikaw naman, Ma'am. Anak na ka sa Diyos. Okay? Put your hands on your head. Or siyempre, anak mo sa Ginoo, no? Put your hands on your head. Okay? Put your hands on your head. Kung nakay anak diha, nakasibalay ng tanong karon. Nakay sakit? Or imong anak nagsakit, gilantan?
Sakit ang sakit ang ngipon? Sige, use your authority. Dili kay ako lang, grabe pa suljurin ba na, dili, ikaw, anak mga sa Diyos. Okay? So, ato mo, ikaw nga nagtanaw karon, ikaw nga nagsa Diyos nga nagtanaw karon, just lay your hands nga tus mga masakiton, imong anak, imong asawa, imong lola, imong mama, imong suon. Sige, just lay your hands to them. Okay? Let's pray. Just lay your hands like this. Kung daghan sila, just lay your hands like this. Kung siya isa, put your hands in their head. Ma'am Beverly, just put your hands on your head. I will pray for you. Let's pray. Father God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, Holy Spirit, I acknowledge your presence and your power right this moment of time. Thank you for being with us, in us and for us right now, in Jesus' name. Our body is the temple of God. Therefore, Lord, according to your word, sa tanan nga nagatuo kanimo, Mark chapter 6 verse 17, tanan nga nagatuo kanimo, nagtuo si ngalan, maghingilin sila mga yawa, magsulti sila ng mga pinulungan, o makainom sila gilo di sila maunsa, o makapakan sila galas di sila maunsa, itapin na kamot sa masakito na di shall recover. Right now, right this moment of time, in the name of Jesus. Psalm 107 verse 20, you sent your word and healed us in the name of Jesus. 1 Peter chapter 2 verse 22, by your stripe I am now healed in Jesus' name. Father God, in Jesus' name, by the blood of Jesus Christ that shed on the cross. Lord, tanan nga mga anak ni Ginoo nga Lord nagalihan sa karon in Jesus' name. Tanan nga mga espiritu sa Twitter, matunaw ka karon dayon in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Tanan nga espiritu sa cancer, brain cancer, colon cancer, breast cancer, blood cancer, liver cancer, tanan nga mga espiritu sa cancer, I command you, I rebuke you, below in the body right now in the name of Jesus. Go back to daddies. Go back to daddies. Go back to daddies in Jesus' name. Na espiritu sa mayuma, espiritu sa dinggi, espiritu sa pagkabungol, pagkaamang, pagkabuta, bisa mga espiritu sa pagkabayot, pagkatumboy, espiritu sa nagadugo, nga walay hunong in Jesus' name. Espiritu sa arthritis, diabetes. Lord, bisa maginaw, Lord, ako idala ka ng Father God, Lord, si Ma'am Beverly, Father God, Lord, espiritu sa nervous, in Jesus' name, I command this now, espiritu sa nervous, gawas ka, karundan sa lawas ni Ma'am Beverly, in Jesus' name, come out right now, in Jesus' name, come out, bilos, and go back to daddies, in Jesus' name, in Jesus' name, espiritu sa arthritis, diabetes, espiritu sa sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, labad sa ulo, espiritu sa high blood, espiritu sa dinggi, espiritu sa almoranas, mubalik ka sa normal in Jesus' name. Espiritu sa anemic, I command you below in your body right now in Jesus' name. Tanan nga mga espiritu sa balatan, I command you, I rebuke you belows and go back to daddies in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Lord, tanan nga mga anak ni Ginoo nga Lord, nagatapion sa ilang mga gamot, Ginoo nga to sa mga nagabalatian in Jesus' name. Thank you, Father God, because Lord, you are working through them in Jesus' name. Lord, tanan Ginoo nga ilang gilians, Father God, Lord, in Jesus' name. Lord, nangaayo in the name of Jesus. Lord, tanang gapos ni Satanas, Ginoo diya kanang Father God, are now broken, nangabugto, nangatangtang na in the name of Jesus. Ikaw, Espiritu sa balatian nga sa lawas karon, I command you, I rebuke you below in your body right now in the name of Jesus. Lord, Espiritu Ginoo sa balatian, Ginoo, nga naalod kay Lord nga naagino kay Doopio, Father God, in Jesus' name, kay Ma'am Bilman, Father God, in Jesus' name. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit, Lord, bisan Ginoo, Lord, tanan ng mga espiritu sa balatan, Father God, Lord, kay Ma'am Bilman, Father God, Lord, kay Rosita, Father God, whatever sickness and diseases, Ginoo, in Jesus' name, Lord, kay Ma'am Beverly, Father God, in Jesus' name, Lord, kay Delia, Father God, in Jesus' name, tanan ng mga espiritu sa balatian, I command you, I rebuke you belows and go back to daddies in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. I declare, ikaw, Espiritu sa balatian, you are now, wala ka na ikatungod pa, in Jesus' name. Gawas in lawas karon dahil, in Jesus' name. In Jesus' name, ikaw lawas ni balik ka sa normal, ikaw high blood ni balik ka sa normal, in Jesus' name, ikaw diabetes ni balik ka sa normal, in Jesus' name. Ikaw bitter ni hiyos ka, in Jesus' name. Ikaw Espiritu sa mayuman ni balik na sa normal, in Jesus' name. Espiritu sa cancer ni gawas kas in lawas karon dahil, in the name of Jesus. Espiritu sa balatian
Glory to God in Jesus' name. Lord, they are now completely healed in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, I declare and declare, tanan, Ginoo nga magkatawan, Father God, nga Lord, nga ginalihans, o Lord, nagabutan silang kamot sila mga ulo, Father God. Lord, I declare and declare, they are now completely healed in Jesus' name. I declare and declare, they are now free in Jesus' name. They're now free from sickness and diseases. They're now free from the dominion of Satan, demon, and evil spirit in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to alone in Christ. Most precious name. Amen. And amen and amen. No, so blessed morning no kanatong tanan. Thank you for watching. Salamat gid sa ginigsoon sa inyo gyud nga mga kinabuhi no nga padayon nga nagasunod nini nga programa sa Dios no. So glory to God. Glory to God. Salamat kaninyong tanan no. Thank you for watching. Salamat sa mga kinabuhi ug salamat sa Ginoo kay ikaw karon anak sa Dios no. You have the authority, that is why karon no nining orasa no maningon nga karong orasa no naka-experience ka na sa gahom sa Dios ug ikaw mismo igsuon no. Ikaw mismo igsuon naka-experience ka sa gahom sa Dios ug nagaayo ka nag mga balatian no. Glory to God, glory to God. Let's pray. Father God, in Jesus name, salamat Lord sa impulong. Salamat sa kamaturan para mihatag ka ng Father God in Jesus name. Salamat Lord, ikaw Diyos nga gamanan Lord, tagiya sa tanan in Jesus name. Lord, salamat rin sa tanan, Ginoo makanang Ginoo nagasuport ng balat ng Father God. Lord, labi na Ginoo kay Lord kay Ma'am Beverly Tranhia Father God in Jesus name. Hallelujah Father Lord, thank you Father God for the blessings. Lord, abundant blessing, Father God, ibalik ka niya, Father God, in Jesus' name. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Lord, sa tanong mga viewers and listeners, sana Ginoo, support ng balat ng Father God, nag-share, nag-aampo Ginoo, in Jesus' name, Lord. I declare abundant blessings to them, Father God. Abundantly in all aspect of life, Father God. Sickness, diseases, problem, defeat, Lord, failure are not their portion in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. But Lord, their portion is good health, good wealth, prosperous life, joyful life, victorious life, abundant life, peaceful life, in Jesus' name, victorious life, in Jesus' name. Thank you, Father God, Lord. Abundant blessings, Lord. Labi na Ginoo sa naga-send, Father God, in Jesus' name. Hallelujah, Father God, Lord. I declare and declare, Father God, Lord, abundant blessings, Ginoo, Lord, kaniya, Father God, in Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to alone in Christ. Most precious name. Amen. And amen, and amen. No, so blessed morning. No, kaninyong tanan, no, kaninyong tanan. Glory to God, no. Salamat gid sa inigsoon. God bless, God bless, God bless.